आराकान की धरती अल्लाह की अमानत है। अबू अमर जुनूनी है हमारा रास्ता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिश शुहदा'i वल मुकातिलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंसारि वल मुहाजिरीन क़ाइदिल मुजाहिदीन मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन वमन दआ बिदअवतिहि इला यौमिद्दीन वबाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ظلوا۔ اور محترم بھائیو کل بنان کل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجا 1433 ہجری رجبر 16 تاریخ جمعہ دین جہاد اور میدان تو অনারার খেদমত মাঝে বাস হতাওকলরে পেশ গরিবর নিয়ত আছে আল্লাহ তাআলা আরেও আর জেদুন ফুনের দে মুসলমান অকল ভাই অকল বনান অকল বিকুনর আল্লাহ তাআলা আমল গরিবর তৌফিক দক। খিলাফত উসমানিয়া খতম হইয়ার বাদে আল্লাহ তাআলা মুসলমান উম্মতরে আফগানিস্তান মাঝে ইমারত ইসলামের শকল মাঝে আর আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহর সূরত মাঝে বেশি ডর নেয়ামত নসিব গজে আলহামদুলিল্লাহ। আর তো নেয়ামতিনর কদর গরনসা আর আল্লাহ তাআলা মুসলমানক কলরে জিন ইজ্জত দিয়ে ইজ্জতিন ওরে হেফাজত করিব আল্লাহ আর ইজ্জতিন ওরে মজিদ তাকত পৌঁছাইব আল্লাহ। আর তো কোশিশ করন সা এতাল্লাহ আল্লাহ তাআলা আরে জিহাদ और इबादत और हुक्म गज्जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमात देखी मा तरक कौम अल जिहाद इल्ला जुल्लू। कौम जिबे जिहाद छुड़ी दे कौमी बा जलीलो जागोई। मुसलमान उम्मते मुसलमान कौमे जिहाद और छुड़ी दिए एतल्ला मुसलमान कौम जिल्लत और जिंदगी गुजारे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान और जिहाद और बरकते आज पूरा दुनिया मजे मुसलमान उम्मते जिहाद करे जवान ফাইন্দে জিহাদ করার হাত্তা কে জওয়ান মাই ফাইন্দে আদা জিহাদ করার ফিদাই হামলা ওকল করার জিহাদর ময়দান মাঝে আর জিহাদর কারওয়াই ওকল মাঝে হিস্সা লদে হর মুজাহিদ ওকল তো জিহাদরে पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर तरीक़ार मुताबिक करनसा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरतर मुताबिक अगर आरा जिहाद में गुरिक दोले यकीनन सवाब तो पाइयो सवाब मज होना शक नहीं, लेकिन नतीजा और समरात फोन मजे यकीनन मुश्किलात है वो। और आरा जितने तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरतर मुवाफिक जिहाद में गुरियम आरा जिहाद कामयाब न हो और आरा जिहाद फल नो दीबो एतल्ला आरत जिहाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरतर मुवाफिक दरा हुई। और अजीज मुहतरम भाइयों रूसर खिलाफ ये जिहाद मजियो और तालिबान वक्त मजियो अल्हम्दुलिल्लाह। और या अमेरिका आयर बादियो आर बर्मी बरादरी मुजाहिद को जिहाद गरेर अल्लाह ताला ये इतर जिहाद और कबूल करो। लेकिन कन बिशी बुनियादी गलती आर बर्मी बरादर जिहाद उम्मा से मौजूदा से गलतियां और एक तवज्जो दिलाए पर कोशिश करियम। आर दिन मुजाहिद तंजीम कोला से जिहादी जमातों कोला से इतना आर हर वक्त बर्मर आजादेर ख्वाब दहाय दहाय ताके और बर्मर आजादेर
নারা কল লাগা বর্মা আজাদ গরিবর শরাব কলার খাব কল দাহায়রে বর্মি برادری রে গুমরাহ গরিবর কোশিশ করে আর বর্মি برادری তো চন্দা কল লয়রে ইতারা খানকা वगैरह বানার আর ইসলাহ নফস মুকদ্দম বলি হয়রে মুজাহিদ কলরে حتى کہ مجاہد علماء کلرے طرح جہاد اور میدان شروع کر بالکل سیرت اور موافق نوئی طریقائن سیرت اور خلاف طریقائن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مر سیرت امازے واقعہ موجود ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہاد اور میدان اور کزار اگا سول سراد مانوشر دیکھ کے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانوشی بارے دین و دعوت دیے اور مانوشی بے فوراً مسلمان ہوئے جہاد امت گئے شہید ہو گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دیکھیے عامل قلیلا و اجر کثیرا اکنا گرے عمل بجے لیکن بشی دور اجر لئیے بشی دور ثواب پائیے جنت گئے تو جنت ما زیب اللہ خان قابانن ہونا ضروری نو اصلاح نفس بہترین طریقہ میدان جہاد الزم الجہاد تصحوا وتستغنوا جہاد امازے مضبوطی ساتھ لاگی تکو اللہ تعالی تمہارا رے جسمانی صحت اور روحانی صحت دیبو وتستغنوا اور اللہ تعالی تمہارا رے ہونی کر محتاج نہ کریو جہاد تمام بیارہ مقتل العلاج کل من اذنب اعظم دوائه الجہاد فی سبیل اللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے دیکھیے ہر گناہگار منشور سب سے بہترین دوا اللہ رستہ مزے جہاد کرن خلاص ایت اللہ اور محترم عزیز جوانوں کل علماء کل انہارے ہوتا یان ہوئیبر جرد گرد دیکھے تنظیم زینے آرارے برما آزاد گری دیم بلی ہور این یو آرارے دھوکا در کیوں کہ آرت کو سب سے فویلا برمر آزادی ضرورت نوئی آرت کو سب سے فویلا مدینہ بنائے بر ضرورت اور مدینہ رے مضبوط گری بر ضرورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ رے آزاد گریب اللہ مکہ رے فتح گریب اللہ سب سے فویلا نز اللہ مدینہ بنائیے نز اللہ مرکز بنائیے اور صحابہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مضبوط گجے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مون تو فسد تو دائیں بائیں تاکیے رے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امداد گجے حتیٰ کہ 9 بسر گزری جائیے رے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مزہ داخل ہوئی اور ہونو قابل ذکر جنگ ہونو مکہ فتح ہوئی چونکہ مدینہ مرکز صورت مزے مضبوط مرکز صورت مزے موجود ہے چل ایت اللہ کفارے ڈورائی یہودی اکل مدینہ مازینہ چل این اور نیلاگیے خیبر اور یہودی اکلو شکست ہے بنو قینقاع بنو نضیر بنو قریظہ بکلن تسلیم ہوئی بکلن شکست ہے مغلوب ہوئی آرت تو جہاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت اور موافق گرا فریبو اگر برمار آزاد گریب اللہ آنا مخلص ہوئے آرت تو مدینہ رے مضبوط گرا فریبو آرر مدینہ ہوڑے آرر مدینہ افغانستان آرر مدینہ پاکستان پاکستان اور افغانستان اور جن سرزمینہ سے ان خراسان اور ہندوستان اور سرزمینوں کو سرزمین ان اور آراز سے مضبوط گریوں انشاءاللہ بت پرست کولر مرکز چاہے ہزاروں تعداد مزو گئے سینکڑوں تعداد مزو گئے انشاءاللہ ان بکونوں رے اللہ تعالی فضل و کرم آرا فتح گری بر قابل ہو زین آرار زین برمی جہادی تنظیم کل فی الحال خانقاہ بنائے رہے نیز اور مقصد تو فیسے ہٹیے رے ایسائی وغیرہ لے رہے تعلق قائم گریے رے کراچی مزے زندگی گزارے الحمدللہ ان اور بھی سندوری سینی اتر عرفات یار وقت گزرجے اللہ تعالی آرے
ইতারা তো দূরে গজে দিয়া ওরায় বিশে আল্লাহ তাআলা শুকর আদা করি আলহামদুলিল্লাহ নিজরিন গুনাহগার সকলের দেখি আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ আর বর্মি মুজাহিদ কলরে ইজ্জত গজ্জে ইতারার ইমদাদ গজ্জে ইতারার তাউন গজ্জে ইতারার বাকায়দা মার্কাজ কুল বানাই দিয়ে ইতারার আফগানিস্তান और যে শহর মধ্যে তারা চাইয়ে শহর মধ্যে মার্কাজ কুল কায়েম করে দিয়ে আর ইতারার তাউন গজ্জে আফগানিস্তান মধ্যে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ আরাল জিয়ান ইহসান গজ্জে আরত তো ইহসানিয়া নরে নফরনসা আজ্জা মুসিবতর ওয়াক্তম মধ্যে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ ইমারতর ওরে আমেরিকায় হামলা গজ্জে দিয়া আরত জিহাদি তনজিম কল ইন 10,000 আর খুসুসি তौर पर ইমারত ইসলামী আফগানিস্তান ওরে তবাহ করি বললা যে মুলকে বেশি তাউন গজ্জে আর যে মুলকে বেশি খেয়ানত গজ্জে মুলক ইয়ানরে পুরা দুনিয়ায় পাকিস্তানের নামে তিনে আর ওনারা तकरीबन कुरिला और करीब मुसलमानों को बर्मी बरादरी लो ताल्लुक रखो दे जवानों को मुरब्बियों को उलमाओं को तलबाओं को ओनरा कराची में जिंदगी गुजारो पाकिस्तान और दिल कराची पाकिस्तान और इक्तिसाद कराची और पाकिस्तान आर मुहसिन अफगानिस्तान और वोरे हमला करी बोला इमदाद गज्जे और पाकिस्तान फजाई ताउन गज्जे बर्री ताउन गज्जे जमीनी ताउन गज्जे समंदरी ताउन गज्जे हर एतबारे पाकिस्तान अमेरिका ले ताउन गज्जे और अफगानिस्तान मज आरब मुसलमान भाइयों कोल बहनों कोल मुहाजिरों कोल अंसारों कोल और कत्ल करी बोला खयानत गज्जे ये आरब जिम्मेदारी की बने ये आरब जिम्मेदारी हम बने देखिए जैन अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह ये आरल ताउन गजे आराई बल्ले ताउन गरीब और एकन शक्ल अगर आईने अफगानिस्तान में ज़ाहिर जिहाद गरनोले दूसरा शक्ल पाकिस्तान में जिहाद गरन क्योंकि दोस्तर दुश्मनों दे मुल्ला अमीरुल मोमिनीन आरर दोस्त और पाकिस्तान अमीरुल मोमिनीन दुश्मन चुनाचे पाकिस्तान आरारो दुश्मन आरा बर्मी बरादरी यान फरीजा जिम्मेदारी बने देखी जैन अमीरुल मोमिनीन आरल एहसान को जैन आरा ही बल्ले एहसान गुरिया पाकिस्तान और इक्तिसाद और कमजोर गोरन पाकिस्तान और बैंक को कोलरे मारोन पाकिस्तान और फौजियों कोलरे मारोन पाकिस्तान और पुलिसों कोलरे मारोन और पाकिस्तान और निजाम और तबाह करन यान अमीरुल मोमिनीन ले ताउन करन अगर आरा वाकई अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह ले मुखलिस होले वाकई आरा अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद और दिया गए दे बैआत और अहद उम्मा से आरा कायमाती दोले आरा तो पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करन पाकिस्तान और हुकूमत है पाकिस्तान और फौज है पाकिस्तान और निजाम है अफगान तालिबान और कत्ल गज्जे आरब कोलर कत्ल गज्जे अंसार कोलर कत्ल गज्जे मुहाजिर कोलर कत्ल गज्जे और एदगुन जिन इज्जत और नामूस और बेइज्जती सबब बनने इन बिकोनर फिस पाकिस्तान और हाथा से लाल मस्जिद में जिन जुल्म कोल ये इन उम्मा पाकिस्तान पाकिस्तान जिन जुल्म कोल गज्जे जिन खयानत कोल गज्जे जिन गद्दारी कोल गज्जे इन होने मुल्क नोगे आरर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अफगानियों कोलर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह झंडा ज्ञान ओनर तो 10,000 झंडा यान मजे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आरर जुबान और होना एतबार नहीं असल एतबार आरर अकीदा जितने आरर हम फिक्र होइबो हम नजरिया होइबो हम अकीदा होइबो आरर भाई यार तो यान बाफोन सा कि आरा निजरबाई कुल्लेर खुद ताउन गुरु अरियान हकीकत देखे आरा अफगानिस्तान और जिहाद मजियो सुकूत और बादे और पाकिस्तान और जिहाद मजियो सुकूत और बादे होनो
قابل ذکر حصہ نہ یار ہر عالم تو ہر طالب علم تو ہر مجاہد تو اور ہر عام منشد تو یان تسلیم کرا پوری آرار تعداد جہاد اور میدان ما بیشی ہوں ایت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث آرار ور صادق ایر اور آرار ور مکمل فیٹور ما ترک قوم الجہاد الا ذل قوم زبے جہاد چوری دیبو ابا ذلیل زیبو اور آرار ذلت اور رسوائی خوری این اللہ ہونا دلیل اور ضرورت نہیں آرہ نظورے برمی برادریے نظورے بیشی دیندار بولی اتار ہے لیکن یان حقیقت نو بلکہ اگر آئین ہوئے لکے آرہ دین اور تجارت بنائی دے تو یان ہونا غلط نو ہے انشاءاللہ آرہ دین اور تجارت بنائی فلائی دین اور کاروبار بنائی فلائی ایت اللہ میڑا میڑا دین خدمت و کلاسے آسان دین خدمت و کلاسے این اور آرہ نظر اللہ قبول گجی مسجد اما موزین بنی بلّہ تیار آسی مسجد اما امام بنی بلّہ تیار آسی مدرسہ کل صلی بلّہ تیار آسی خان خواب کل بنائے بلّہ تیار آسی لیکن جہاد اور میدان مزہ آئے تو سالے بشی ڈونٹر ریکارڈ کل آن رسم میتیز آگے حالانکہ زی اللہ تعالی یہ کتب علیکم الصیام ہوئیے اقیم الصلاح ہوئیے آت الزکاہ ہوئیے بالکل اللہ ای بھئیے خدا ای بھئیے کتب علیکم القتال ہوئیے دن لیکن جہاد اور میدان مزے آرار تعداد نہ ہونے کے برابر زودی آرار برمی برادر مجاہد کل جہاد اور میدان مزے نہیں بولی ہولے یعنی مبالغہ نوئی بھی انشاءاللہ کیونکہ کوریلک منشد تو اگر کوریوہ مجاہد اڑے افغانستان اور وزیرستان اور پاکستان اور جہاد ما حصہ لو دولے یعنی ہونا قابل ذکر ہوتا نو ایت اللہ اور عزیز کل محترم کل اور بھائی کل اور بہن کل دل اور انتہائی گہرائی عزت اور سرزمین افغانستان اور افغانستان اور سرحد وزیرستان تو انر اللہ اور پیغام یان دے کے اللہ رستم مدن اور اللہ بولی امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظہ اللہ افغانستان اور بصیب اللہ نیلو اور افغانستان اور نقصان پہنچائے دے اے ملک اور تباہ گوری واللہ نہیں ایڈے کن معمولی سے سوال پیدا ہو بعض منشو ذہنم مزے کہ پاکستان تو آرار اللہ احسان گجے پاکستان آرار محسن اور پاکستان آرار پناہ دیے تو آرار پاکستان و خلاف کنگوری جنگری تو آرار تیام بجون سکے آرار اللہ سب سے فولا چیز اسلام پاکستان آرار اللہ احسان گجے کہ آرار شریعت دیے دے پاکستان ہے کہ پاکستان آرار ایمان دیے دے پاکستان آرار اسلام دیے دے نہ طیب اللہ جگہ دیے دے طیب اللہ جگہ انہر امریکہ دیبو طیب اللہ جگہ انہر ہالینڈ دیبو طیب اللہ جگہ انہر برطانیہ دیبو اگر اندلہ زندلت تو خوار زندگی گزارے تو سوچ دولے تمام دنیا ہے یورپ میں ہر ملک تمہارے پناہ دیبو لیکن یورپ میں جہاد نام لے لے تمہارے فوراں گرفتار کری پاکستان میں بالکل پاکستان میں جو انہیں جہاد نام لو دولے انہوں نے گرفتار کری زگیانم مزے آئیں موسیٰ علیہ السلام میں فرعون اور جواب دیے دے جوابیان ہوئی تو صحیح فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے آرہ تورے فیلی آرہ تورے ڈور گجی آرہ تورے ان لگوجی آرہ ان لگوجی تو آئے راجہ آرہ خلاف جنگوری تصور اور آرہ کافر ہو آرہ اندلہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ توی آرور احسان زیان جتلور یا نر خلاصہ کی توی بنی اسرائیل را غلام بنائی پاکستان آرور پناہ دیے لیکن آرہ غلام بنی زندگی گزاری دیڑے پاکستان ہونا آرور سرکاری عہدہ نو دے ہونا اختیارات ہونا اقتدار نو دے ہونا قسم اور عزت ہونا قسم اور احترام آرور نہیں پاکستان میں ذلت و خوار استاتی آرہ محدود دائرہ مازد دی زندگی گزاری تو صاحب دولے یا نور اجازت آتی یا نور اجازت بنی اسرائیل بھی اچھی یا نور اجازت اونرہ زدی آج یورپ زود دولے یا امریکہ زود دولے دنیا تمام دور کافر ملکوں میں زود دولے انہوں پی اجازت آتی ایتل آر دوستو کل آر فانجا کل آر علماء اساتذہ طلبہ بکون رائیں انہ صحت گوری تو صاحب دیکھے آر اصل محسن امیر المومنین اللہ تعالیٰ بعد
আর আমিরুল মুমিনিন আরারে জিহাদর রাস্তা দেখাইয়ে, আরারে ইমদাদ গজ্জে, আর আরারে শরীয়তর নেয়ামত মাঝে আমল গরিবল্লাহ আসানি ফরাম গজ্জে। এতল্লাহ আরাত আমিরুল মুমিনিন রে নিজর মুহসিন বলিটা আরিয়ে, নিজর মুহসিন বুঝিয়ে রে ইমারতরে মজবুত গরনসা আর মদিনারে মজবুত গরনসা। اگر آرا امارت ر مضبوط گریلے اور امارت ر دشمن کلر خلاف جنگ گریلے پاکستان اور خلاف اور پاکستان اور دلہ اور زین دشمن کلاسین اور خلاف جہاد گریلے انشاءاللہ برما امیر المومنین اور اگا ٹیلی فون لے رہی آزاد ہو جائے گا. امیر المومنین اور صرف ایکن شیڑی لے رہتا برما آزاد ہو جائے گا. اور بالفرض اگر اجا برما آزاد ہو جائے گا آرا چین لے رہے مقابلہ گری پر قابل ہوئی আর আতরাফ মায় যে দেখুন মামালিক কল আছে ইন লেরে জিহাদ গরি পর কাবিল হইম জবাব বিলকুল নাফি মাযে আরিম বিকুলন দাহাজা এতল্লাহ আরব তো সবসে পয়লা মদিনা রে মজবুত করা পড়িব আর আমিরুল মুমিনিন রে মজবুত করা পড়িব আর اگر যদি আরাম মুখলিস হইলে বর্মার আজাদি মাঝে আরব তো আফগানিস্তান और জিহাদ মাঝে আর পাকিস্তান और জিহাদ মাঝে ভরপুর আন্দাজ মাঝে হিসা লওয়া পড়িব نویلے صرف نعرے لگا لے چاندہ خوری گوری لے اور خان قوف کل بنا لے جہاد اور ہونا خدمت نو بلکہ جہاد اللہ خیانت ہے بو جہاد اور حق ماذا خیانت ہے بو شہادہ کل اور حق ماذا خیانت ہے بو اور زدگون مسلمانوں کلے اور برمی برادری کلے مجاہدوں کلے چاندہ کل دیے ام بکون اور حق ما خیانت ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. اے مسلمانوں کل اللہ تعالی اللہ خیانت نہ کریو اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خیانت نہ کریو اور تمہارا دین امانت کل ذمہ داری کل دیا گئے ان مزے جانی بوزی خیانت نہ کریو. بس اور ہوتر خلاصہ صرف یان کہ آرا سب سے پہلا نظر مدینہ ر مضبوط گری سب سے پہلا امیر المومنین اور مضبوط گری امیر المومنین اور مدینہ اور مضبوط گری بولنا آرتو افغانستان اور پاکستان میں زبردست انداز میں جہاد گرا فریبو اور یعنی اس وقت گرا فریبو دیکھیں آرا احسان شناس آرا احسان فراموش نو. اللہ تعالیٰ یہ آرے اور آر تمام ساتھیوں کو لوگ برمی برادری رے جہاد و شہادت و نعمت اور اکا جلدی جلدی آئے بور اور شہادت و نعمت رے گلا لگے بور اللہ توفیق دو اور اللہ تعالیٰ آر برادری رے برمی قوم رے ذلت تو رسوایت تو خوارت تو نیلے رے عزت اور شان و شوکت نصیب کرک اللہ تعالیٰ آر رے خلافت و امارت نصیب کرک آمین. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.